Para da is ato ang mga kaubanan ba nga mga OFW. So, naanang ko'y kanang gamay lang na tambag para sa ato ba. Kaya maumagod ako na sinati sad or nakita sa kadaghanan ng mga OFW nga kanang lisod kaayo mo tigo. So, kung may mo magtigon ta, no? Para kung gusto unsa mahitabo ugma or sa mga sunod pa nga mga adlaw kanang dili ta mahadlok kay kabalota nga naatay backup, tapos kabalota nga naatay laban, no? So kampante ta nga dili ta basta-basta mobalik sa zero, tapos dili ta magtinamad magtrabaho or mo invest pod. Pilitin jud nato na makapag-ipon ta guys, maka save ta og kwarta sa ginagmay. Pilitin jud nato nga makaipon ta. Then kung nata sa Pinas, no, dili ta OFW, o kung mauli man ta sa Pinas, naatay dalang kwarta, dili ta murag ka ng mag 1 billionaire. Kanang kaunta gulay. Ano bunta ng gulay? Diba? Ano bunta ng gulay? Sa muna-muna na, hala, karni diri, karni dito, ano problema? Panagsa. Pero kung tanaw nimo nga imong budget, dili pa jud ingon nga makasustain sa imong og pila ka bulan. Ayaw sa ikuan sana i-save na. Tanom og gulay diha, paningkamot og tanom og gulay, kaon og gulay. No? So mag-ipon ta. Kung kinahanglan nga magtipid tag maayo, magtipid ta. Kung nagtrabaho na ta diha sa Pilipinas, kinahanglan nga magbaktas ta para makatipid ta sa masahe. Baktas ta, maka-exercise pa ta. Maka-exercise pa ta, makatipid pa ta. No? So, hangtod nga kaya na to mo kayod, mo trabaho. Dili ta makontento sa sapat lang, sa tama lang. Labaw sa tanan, maging unsa ta guys, maging kanang matalino ba or maging hawd ta nga mogunit og kwarta. Kay ang realidad pag wala kay kwarta sa tinuod lang, ang realidad sa kinabuhi sa tao pag wala kay kwarta, lisod maghuna-huna og tarong, lisod mo muhimo og solusyon, no? Nag-base jud sa kwarta. Nag-base jud bisan pa moingon ta nga okay ra wa tay kwarta basta buhi, basta ana tay trabaho, adlaw na tay kaon. Lisod guys, lisod kaayo nga wala tay pundo or wala tay ipon. Sa una lang na emergency. So, asa ka mangita og ibayad sa hospital bills kung na emergency. Diba? Tapos, ang pinakalisod jud kanang mangayo kag tabang. Mangayo kag tabang sa ubang tao. Or bisan dali sa pamilya, mangayo kag tabang. So, maningkamot ta guys. Focus ta sa atong kaugalingon na mo-improve, mo-lambo. Mo lang jud na akong ikatambag jud. Ako wala ko maingon nga nilambo na jud ko, pero hinay-hinay nako kay nakita nako sa pila ka tuig na akong pagpanarbaho. Although nakapundar-pundar pero lisod lahi ra jud kung kwarta jud ay imong i-save. Kanang mo kwarta imong i-invest. Kay kung magbalay ka, dili investment ang balay. Patay na siyang investment. Ipay mapalit ka og yuta, luti. Kay kana siya magmahal. Kung magbalay ka, kung walay mo puyo, madunot ra na, madugta ra na kadugayan.
Mapalit kag sakyanan, ang value sa sakyanan magkababa. So, dili siya mohatag og kanang kumbaga gawas lang kung gihimo mo siyang business partner mo sakyanan, wala problema kay hatag man siya sa imong og kuan. Mabalik pa siya sa imong og kwarta. Pero kung magsakyanan lang ka kay naibog ka o nainggit ka sa uban, ayaw lang sa paningkamot sa nga mahimo kang kuan kanang kumbaga imuhang panginabuhi ba dili na lisod. Pwede na ka mo palit og mga butang na dili na ka magtan-aw sa presyo kay wala na kay problema sa kwarta. Kung na kay naibgan nga butang, uniton lang nimo diretso kay di na ka magtan-aw og presyo kay kaya na nimo, kabalo kang kaya nimo kay na kay kwarta. So yun na ba? Hindot kay sa paminaw. No? Basta ako nangandoy pa ko anak kay dili pa ko stable. Dili pa ko financially stable. Pero unta matagaan og kanang mga taga na to og bilisan atong sarili. Sige tagpanarbaho pero nagpaingon lang sa say wala bisag wala hinungdan nga mga palitunon paliton. Ang kana lang jud. Walay mga value nga mga butang paliton kay naibog kay ang akong amiga naaani, ang akong amigo naaani. So dili sa focus labi na sa mga kabataan. Pag unsa mo pagtuon mo og tigom tapos invest jud. Kung kabalo mo negosyo, kung kabalo kung naa mo yung talent, gamita yung talent, gamita yung skills. Kay sa pagkakaroon kaingon ko nga dili importante ang nakinahuman nga 4 years kung wala man gyapon ani mo nagamit. Skill jud ang pinaka in demand karon bisag asa ka nga lugar, skill. So kung nakay talent i-upgrade. Kung kaya nimo nga bayad og tao para ma-upgrade imong talent, upgrade. Kay mas unsa siya, mas dako og bili. Mas dako og bili sa mga kumpanya karon ang skilled worker kaysa talent lang, knowledge lang. Skilled jud ang ginapangita karon bisag asa ka abroad or bisag diha sa to sa Pilipinas. Skilled worker jud ilang ginapangita. So, unta guys, malampuson ta kay tanan. Aning kamot. No, labi na sa mga OFW nga pareho na ako. Bisan kapoy na kaayo og trabaho na bangon gyapon buntag sayo kay dili pwede nga ngayon matulog sa karon di ko trabaho rong adlaw. Jud pwede pag nakadto sa abroad. Dili ka kabuot sa imong oras. Imong amo ang magbuot sa imong oras kung unsa kang orasa mo mata, kung unsa kang orasa matulog. No, so kana lang. Bye-bye. Good evening.